Wait. Kali buku ni kau wuli kujo. Nama dong ko. Yoro fambe. Mongo kau. Parti dalimon. Malion kau wuli kujo. Kele bila jona. Kau wuli kujo. Kele bila jona. Kidali kau wuli
bagawuli ki jo bawo Bamako Kidal kata kaifo Kidal c'est au doni menaka nous on est déjà en roulé déjà on est dogono ta ubana alhamdulillah. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Au Benichou, à Benikili, au Beninyanguma, faut que tu aies Bessigorona. Donc, nous avons donc ligne pour que tu aies rendu Mali, pour que Benikili a Besabati Mala Chugomena. Donc, Dunga fa, Anisika, Foko Dunga, Sigafo et Damouye, donc Dunga fa ou Sabati, Angabe, Angambolo Nyoma, Kado Dakele, Kabo Dakele, ou des Maliens, donc, Madame le no messager. Même temps que do que jamana alaka basigi alaka jamana basigi albi alaka kisi sitana makan kisi gere-gerema alaka halibi Mali alaka kisi bana dugum be jena be no covid-19 et non ba coronavirus albi alaka kisi atoroma malien be jen fantana ni Europe fara Asie Océanie Amérique fambe ka fara Mali moko were ambe susuni ambe jorani ko mulu fene be susine ka jorani awon chugo mena fene be susine ka jorani weti muddo ko alaka ambe do banen kalo diwle yani ngaddo nga kuma kono donc mbo bunya bla no tashi blake donc bi message ku mborango mena bo message ke ka ni soja ira de ni soja mindu ba en même temps ni soja mindu amena bunya masinke par exemple ni mo ko wile ko ayna ndeme nga kula ni ko kera na nyana akatika ala fe ka botu ikana bunya masingike donc bi video kunte foye bunya masegidu c'est-à-dire minum boraka andeme anga barala ni kata kala fili anga lisuye anya kalfula ka bunya ka ko bunya dula u ya meneni bolo flaye u ya andeme u dona ndigi ko ram bunya donc fena bora suina ngombe bo ka video ke ka bunya mala segike bunya masegi doron do mais kelema ban kele to bi am continuer donc no le 29 passé où tu élection législative ou mal là. Donc l'élection ça s'est très bien passé, organisé dans de très bonnes conditions. Bien vrai que Banat mais toute la participation de Guerra et en bête du rôle de Kola. Mais Dieu merci à la barkala nous maintenant ma incidence là. Donc on va à la fois barkada alhamdulillah. On be befu. Fin fait sera qui c'est un boy qu'on a encore gata voter en bout befu. Fin fait finalement c'est gata ka sabu que Banat fene en bas famo en bout fo fene. Ko hakli nyuma là parce que mo ko la kili mo ko fla là. Mais quand même Dieu merci on be à la fois barkada. Bonere borabi ngombe boka comme toujours au dengena balmakedu noye dabata Kuba donc communément appelé Taku. Je suis le président de la section CDS France, CDS Mogotigia en France. Donc on sigaro bembe francima mais inchallah mais CDS mogoy CDS tonné mogoy le Mogotigia donc ambora kamba balma no limana befu fin fa bora bi message era dédié nous spécialement Buguni Mara. On est très content, on est très fiers de vous. Franchement, sincèrement parler, on n'a pas de mots à dire. Parce qu'il y a une campagne où ça a été une campagne virulente. Fuma chaman fora, mo ñogon dogoya, mo ñogon to ko ci FMB bera, amo befli ko fe. Mais nen ni so jalendo bin se walendo nin du sungu sanale no mborango mena bo ka bunya masegi message no CDS mo ko tigia mo togola. CDS mo ko tigia ni a jatimna nga section be France. Kase Bamako, fambe no président Blaise Mogotigi Mamadou Bakary Sangaré di Blaise Mogotigi ale fena togola élection kera Buguni kaw ya ira toujours CDC ou luka parti di Buguni kaw ya ira toujours le CDC donc agno prévu vote do Dieu merci élection ni matamana ala ese baya dans ma premier tour là ni CDS Mogotigi la liste CDS Adema Kodem na agno au premier yasoro donc avec 39 voix contre 31 de nos adversaires, nous avons un adversaire politique qui nous dans premier tour là, mais deuxième tour là. Donc vraiment, on sait que temeti nama boka na bunya masigike ni mogo kera sababu yeka ni victoire la sama kayi sembo ikono koro ni bebado ni riski na jembe klemina bi banana kati boloda kala ka CDC ambu befu ku wala nyumando mogo fena maseka bo kata kala fili amba famu ambu fo fena ku wala nyumando parce que o de démocratie bete se ka je ka do dakele fe bete se ka ko famu nyon fe yoroni kele ha famu ni hakili fe umbe na dondoni mais on contane do ani so jale do ankon bu fu fen fe sera ka tuka dana da ankan kanga ku ka chide wasablona ambu fu anga candidat utokola no ye CDC ere chebowi no ye anga candidat Drissa Sangare ani Maimuna Mariku
ani kodem candidati no ye jamana tu fomba ani adema candidat mi fene be Idrissa to sungalo togola ku be befu CDC togola ambe befu ka be wala nyimando me do kal bala kan tu ngoy ay dana mi ndanga ku ka ke cide ala ku ka cide ala ku ka awse ala ku ka kulo ala ku ka nyai wasa blon kono pour que ka wachu la sa se rola nous mission mi confier lo la no contrôle des actions gouvernementales gouvernement ka baraka to go contrôle ala ko o barata fangala ko dula mi ka sega ka kuma la me gouvernement ba mi no mi ka sega kana kuma segi ka uye ala fena ko fanga dula mi fena ka laje ka projet uni fɛnw sama kana localité la Buguni mara la ala ko fɛnɛ fanga dɔw la donc aw ye dana min daw ko ala ka kɛ u ko danaya mina jigi fa donc u ko danaya mina jigi fa donc ne kon be bɔ bi ngom be bɔ ka bɛɛ remercier parce que ni page kelen ka CDS mɔgɔtigiya page kan bɔra ka appel kɛ ko mɔgɔw ka voter CDS ye n b'a fɔ Dieu merci alhamdulillah message mena sera seyɔrɔ donc an be continuer ka fɔw ye a ma ban premier tour kɛra deuxième tour bɛ nana n'a date kɛra an be contexte bana min na mais ni date min kɛra la an be bɔ fɛnɛ k'o communiquer aw ye mais an b'a ɲini aw fɛ hali bi Buguni mara la CDS ye Buguni parti ye CDS Buguni ko la CDS tile kelen ma to kɔ wa an tɛna to kɔ parce que an y'o idéologie an ka président na n'o ye Blaise Sangare ni bɛɛ b'a dɔn Buguni Blaise ko fɛn fɛn kan ka kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ a ka Buguni mago dilan fɔlɔ ni Buguni ɲɛnabɔra ni Buguni lafiyara ni Buguni kungo dilanna an bɛ se yɔrɔ tɔw ma o kɔrɔ tɛ k'an ma ba jamana tɔ an hakilina an'an yɛrɛ ka so ye min ye CDS ka hɛrɛ na CDS ka fɛn ka se Mali fantan naani kɔnɔna bɛɛ ma jamana kɔnɔna bɛɛ ma c'est à dire Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka se yɔrɔ bɛɛ ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛ n'o mission kɛ Blaise ye caman kɛ mais an bɛ n'a tɔ lase ni ala ma basi kɛ donc an bɛ bɛɛ fo la ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu bɔra ka taa kala fili CDS ye dimanche don le 29 u ye différence yira an gagnera avec une différence de plus de 900 voix donc mɔgɔ 900 an y'o don an adversaire cɛ tɛ fitini yɛrɛ on est très content de ça on est très fier de ce score ni ala sɔnna an tun b'a fɛ ka kɛ tako kelen ye mais bon bana in y'a kɛ an tako kelen ma kɛ mais inshallah an bɛ taa filanan na an jigi b'aw kan an jigi b'a la k'an jigi b'aw kan deuxième tour la o victoire ka juguya ni nin ye an bɛ to yen CDS bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ Buguni mara la Buguni commune bɛɛ Keleya dugu fan bɛɛ an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn taara kala fili parce que o y'a yira CDS ko ye olu ka ko de ye CDS ko ye yɛrɛ ko ye CDS ko ye Buguni ko ye parce que n'i y'a jateminɛ CDS élu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ élu communal maire fɛn fɛn wulila k'u jɔ délégué assesseur fɛn fɛn tun taara min y'u cɛsiri CDS ka nin victoire in na an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn CDS ka liste a n'a allié Adema Kodem an b'a bɛɛ fo hali candidat wɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu ye courage sɔrɔ an b'u bɛɛ fo et puis n bɛ tâche bila fɛnɛ kɛ ka taa candidat minnu ye degun sɔrɔ élection in kɔnɔna la fo ka se minnu yɛrɛ tununen don hali bi n'o y'an yɛrɛ ka chef de file de l'opposition l'honorable Soumaïla Cissé franchement n bɛ tâche bila k'a s'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ ma a ka fɛn a tununi a digilen don an bɛɛ la bi a jelen don an bɛɛ dusukun kan k'a ta président de la république la fo dugu ma an bɛɛ parti politique responsable politique association a digilen don malien bɛɛ de la parce que nin ye Mali kungo de ye nin tɛ IRD kelen doni ye bi nin tɛ IRD kelen kungo bi Mali kungo de don parce que avant nos divergences politiques Soumaïla est malien an balima don an fa don an kɔrɔkɛ don an camarade politique don parce que mɔgɔ ni mɔgɔ aw bɛ se ka kɛ aw tɛ hakilina kelen politique la mais i b'a sɔrɔ vie sociale la aw ye hakilina kelen ye donc an b'a yira IRD mɔgɔw la an b'u fɛ bi an ka dɛmɛ bɛ s'u ma fo ka taa se Soumaïla yeli ma inshallah donc gouvernement b'a ɲini gouvernement fɛnɛ fɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Soumaïla ka se ka ye joona ka se ka segin a ka denbaya la kɛnɛya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔna la a n'a ka délégation bɛɛ an bɛ dugawu don kɛ hali bi Soumaïla ala k'a ɲuman bɔ nin ko in na ala k'a ɲuman se so an bɛ foli fɛnɛ kɛ ɲafunkɛkaw ye minnu tilara k'u ka danaya renouveler a kan k'a élu dès le premier tour vraiment an b'u fo u ni hadamadenya u ni mɔgɔya an bɛ dugawu kelen min kɛ Soumaïla n'a ka denbaya n'a ka furumuso an bɛ dugawu kɛ ala ka Soumaïla ɲuman segin ka n'u sɔrɔ so k'a yira Soumaïla la an bɛ seli an bɛ sun an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲuman bɔ nin na a ka segin ka na Mali kɔnɔ parce que hadamadenya ye nin de ye anw yɛrɛ ko convention démocrate sociale hadamadenya b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ parce que an yɛrɛ ka slogan mɔgɔtigiya bon mɔgɔtigiya fini mɔgɔw ka jɛ donc an ka kan bɛɛ ma an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye malien bɛɛ donc ni malien fɛn kelen kungo la an kungo de wulila parce que malien an bɛ kɛlɛ an bɛ nɛ ko hali ɲini nɛ bɛ kɛlɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais an tɛ taa ka ɲɔgɔn to ni Maliko nana an bɛ jɛ ko Maliko fɛnɛ kelen kɛ
donc o de bi message franchement ka yira gouvernement na hali bi be effort mina o ka chama fara effort quoi pour que Soumaïla Cissé ka ye aka se ka suuf en même temps candidat wɛrɛ minnu de sɔrɔ élection na an ka foli b'u bɛɛ ye u bɛɛ ni cɛsiri u bɛɛ ni timinanja candidat minnu passera u bɛɛ félicitations minnu fɛnɛ ma passé an b'u encourager k'u fo u ka lajɛ k'a lajɛ min y'a to u ma tɛmɛ erreur ni lacune minnu kɛra campagne na u ka corriger avant les futures élections bɛɛ tɛ se ka tɛmɛ kɛlɛ kɛra cogo o cogo seba ni cibaga bɛ yen dɔ bɛ gagner dɔ bɛ tɛmɛ minnu ma tɛmɛ o fɛnɛ k'a faamu donc c'est des expériences pour eux prochaine fois u b'a dɔn u bɛna procéder cogo min na u ye fili minnu ni fɛn minnu yera baara kɔnɔ u b'olu tile a bɛ tɛmɛ donc an ka foli b'u bɛɛ ye minnu kɛra candidat ye minnu passera minnu ma passé o ko wɛrɛw bɛɛ min an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'an ma an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn u bɛɛ ni fasodenya parce que bɛɛ tun y'a ɲini ko n bɛ da wasabulon kɔnɔ pour que ka taa jamana ci kɛ an b'u fo k'u cɛsiri la k'u fo fɛn bɛɛ la donc o de tun ye bi message ye surtout bugunikaw keleyakaw surtout keleya buguni mara sido bana dogo ka taa siyantora wuru an bɛ bɛɛ fo parce que u y'a yira CDS ko tɛ kulonkɛ ko ye buguni mara la et pour cela an ma sɔn ka kumaba caman kɛ réseau kan an ma foyi fo an ko k'an bɛ choix to bugunikaw yɛrɛ bolo ni le 29 bugunikaw y'an tranché u y'an bɔ ɲɔgɔn ma ni maa min de bɛ ka baara kɛ buguni mara la min tɛ ka baara kɛ an b'o ye o mais ka kɛ n bɛ n ka san kɛ ka n ka foro bi san joli n bɛ n ka foro kɔrɔda siɲɛ ka ɲɔ dan ka sumanw bɛ bɔ o kan waati selen k'a bɛna pan k'a don an ka fɛn na o kuma t'a la dɛ donc n'i ye baara kɛ bugunikaw b'a dɔn ye n'i m'a kɛ fɛnɛ o b'a dɔn ye a tɛ nkalon tɛ yen quoi c'est-à-dire kɛnɛkan ko don min ye min ye o y'o ye donc mais min tɛ min ye o t'o ye dɛ donc bugunikaw y'o témoigner le 29 an b'a yira deuxième tour la o kana kɛ tako kelen o ka kɛ taka pɛrɛ yɛrɛ de m'a faamu an k'u ta k'u pɛrɛ fo k'u kɔkari donc o de b'an bɔ ɲɔgɔn ma pour que an ka wasaden ninnu u bɛ se wasabulon kɔnɔ cogo min na ka se ka taa an ka ciw lase en même temps a wasaden minnu fɛnɛ bɛ na an fɛnɛ bɛ t'u kɔrɔ ka t'u kɔ hakililajigi don jamana kɔnɔdenw bi ta ka danaya dɔ de da i kan danaya min dar'u kan o baaraw kɛko ɲuman anw fɛnɛ bɛ t'u kɔ ka t'u kɔrɔ k'u dɛmɛ o la pour que o kow bɛ se ka kɛ cogo min na restitution ka k'a ɲɛma kumaw ka taa se a fɔyɔrɔ la interpellation ka kɛ a kɛcogo la pour que dun ka fa ka sabati buguni mara la pour que kalan dɔnko o ka yiriwa buguni mara la pour que kɛnɛya o ka sabati buguni mara la donc o de bɛna k'an ka objectif ye an bɛɛ b'an inscrit au logique de kɔnɔ c'est-à-dire a kɛra conseil municipal o a kɛra mairie o a kɛra acteur de développement social local ninnu fɛn bɛɛ bɛ yen an bɛɛ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu dɛmɛ et puis an b'a yira fɛnɛ on est des démocrates ni mɔgɔ o mɔgɔ gagnera élection in na an n'o bɛ baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana gagner an n'i bɛ jɛ ka baara kɛ an tɛ mɔgɔ si contre la bɛɛ bɛ taa fanga ɲini ni min y'a sɔrɔ ni bugunikaw ye danaya da min kan an n'i bɛ jɛ ka baara kɛ an tɛ mɔgɔ neni bilen an tɛ mɔgɔ dɔgɔya an tɛ mɔgɔ neni an tɛ mɔgɔ parce que CDS ye duba de CDS ye mɔgɔ caman formé CDS ye mɔgɔ caman layɛlɛ CDS ye mɔgɔ caman avancé mais a caman tilara ka na bila CDS la mais an b'a faamu o ye politique n'a jeu ye parce que diɲɛ on dit ko politique ye intérêt ko kɛlɛ a bɛ se ka kɛ u taara yɔrɔ min na u ka intérêt de bɛ yen bi bon alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'u ma an kɔni bɛ to an ka CDS in kɔnɔ an bɛ CDS dɛmɛ ka CDS yiriwa an b'a ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ CDS ka inscrit pour que CDS bɛ se ka na ni lafiya ye buguni mara ni buguni région ni Mali yɛrɛ kɔnɔ an b'o kɛ o de y'an ka baara ye an bɛ continuer k'o fɛnɛ kɛ an b'an ka président n'o ye Mamadu Bakari Sangare Blaise mɔgɔtigi an b'a fo k'a yira an b'a kɔ bi an b'a kɔ su an b'a kɔ tile bugunikaw b'a kɔ cogo min na an fɛnɛ b'a kɔ ten n'o ye CDS section min bɛ Faransi k'u cɛsirilen don yan an cɛsirilen don yan an bɛ Faransi bien vrai k'an ma voté mais u wulilen don su u wulilen don tile fan bɛɛ u b'u k'u dɛmɛw bɛ se yɔrɔ bɛɛ an b'u fo n'o y'an ka candidat min fɛnɛ tun bɛ commune 3 la n'o ye Zumana Traoré an ka foli fɛnɛ b'a ye a ka cɛsiri n'a ka baara min kɛra terrain kan comme c'est les premières expériences a ma nɔgɔn mais an bɛ dugawu k'a ye k'a fo hali bi a k'i cɛsiri a kana décourager an b'a kɔ on est encore jeune temps b'an bolo an bɛ an ka erreur an bɛ segin k'a bɛɛ corriger an bɛ continuer ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'a ye on lui souhaite bon courage pour la suite a kana décourager en même temps an ka diaspora candidat fɛn taara an b'u fɛnɛ bɛɛ fo k'u bɛɛ encourager hali bi u k'u cɛsiri u kana u bolo lajigin c'est juste une première expérience mais inchallah a bɛ ɲa quoi donc CDS section tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la ani Mamadu Bakari Sangare Blaise ani an ka candidat minnu bɛ Buguni tɔgɔ la an bɛ jɛ an bɛ bɛɛ fo fɛn bɔra ka taa kala filɛ an b'u fo bi an b'u fo sini hali bi ala k'an to ɲɔgɔn aw ni mɔgɔya aw ni hadamadenya aw ni balimaya ni sinjiya vraiment a diyara an ye a bonyana ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ ni deuxième tour datera ni deuxième tour fɛnɛ sera bɛɛ k'i jija an ka bɔ an ka kɛ kɔnɔkulu kelen an ka taa kala ta an ka CDS cɛbaw ye an ka liste ye pour que k'u latɛmɛ
premier deuxième tour là ka taa assemblée kɔnɔ pour que u ka taa jɔyɔrɔ fa an b'o message lancer ni ala sɔnna deuxième tour ni cour constitutionnel résultat officialisé an bɛ bɔ an bɛ message bila bɛɛ ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa an ka candidat ta k'u lase wasabulon kɔnɔ pour que u b'an ka ci kɛ cogo min na parce que ninnu de ye mɔgɔ ladiri ye ninnu de ye danayamɔgɔ ninnu de bɛ se k'an jigi fa an ye dɔw ka baara kɛlen ye kaban u ma se ka fɛnba kɛ mais an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ɲɛ ka d'an ma o message de tun bɛ n bolo CDC section mɔgɔw bɛɛ ka ta fasa fa dugawu bɛɛ ka foli b'aw ko bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ content don aw kɔrɔ donc an ka candidat fana an b'u fɔ hali bi u k'u cɛsiri u kana na mɔgɔ répond u kana na mɔgɔ nɛni u ye u ka message de campagne daminɛ cogo min na u ka to ten parce que hadamadenya c'est à dire u bɛ min fɔ hadamadenya y'o de ni fali ta n'i y'a kan a bɛ kɛ kelen ye k'i kana tan kuma y'o de donc an kɔni an pɛrɛnnen don an bɛ taa élection na yani n ka bɔ kuma kɔnɔ n'o ye n ka président yɛrɛ ka zana ye n b'o fɔ ko président ko k'i ladumuni dumuni na k'i fa i ye dumuni kɛ i fara o ye tiɲɛ ka wuli ka tasa tan o bɛ faamu i taatɔ fana k'i kɔsɛn kɛ k'an ka tasa tan a k'o ye kafa ni yaada ye bon o fana an bɛ fu siri o la ni ala sɔnna o bɛ ban deuxième tour in na ala k'o yira kɛnɛma na donc n ka foli bɛ bɛɛ ye f'a sigiyɔrɔ la aw bɛɛ ni ce kulomajɔ la aw bɛɛ ni ce ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye vive la CDS vive le Mali merci